Lord, we thank you, Lord, for this wonderful time you've given to us. Holy Spirit, override everything that I have prayed. Holy Spirit, thank you so much for your anointing. Thank you for your understanding in your word. Thank you so much, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Okay, good morning. So let's go to Romans 13. So, kapatid naman sa Romans. So, ingon din ni, no? Niya sa mga previous chapters sa Romans, kina-consider nato din niya mga attitude sa mga attitude sa isa ka Kristohanon. Nagisurrender na niya iyang lawas sa Ginoo. And gianlaw niya ang Ginoo na i-transform niya the way siya mag-think pinaagi sa Holy Spirit towards sa uban niya mga uban believers and even sa iyahang mga kalaban, enemies of the gospel. Karon na nata sa chapter 13, no, sa kaya ang mga batasan pod sa mga Kristohanon towards sa secular authorities. Kay, di ba, lately, kung tanawon nato sa ato ang social media, grabe, no, walay kahumanan, na kanang, grabe, kanang, away dito, away din na sa ato mga government, na. So, tanaw na to karon sa Romans 13. Unsa ba gid ang ato ang part as a Christian, as a disciple, na mabuyo din sa kalibutan, na grabe jud kaayo, na kagubot. So in this very important questions, because halos na ng mga authorities na kailangan nato i-submit is mga dili mga disciples o dili Christians, and most of them no ungodly, and most of them are corrupt, and sometimes unrighteous. So the question now is, what should be our attitude towards secular authorities? Okay. So, very interesting topic kay ni last night na storya naman po na ni Pastor Wendell, no, about kat mga bangi din ha, sa pikas mga grupo. Okay, very interesting na ibutang nato sa atong mind that si Paul dinhi gisulat niya ning letter sa mga Kristohanon dinhi sa Rome, kay ang pinaka-top na top notcher dinhi, no, sa over sa secular authority nila. That was the time in the Rome, kaning si Emperor Nero, na very wicked kaayo. Dili ni siya godly man, na emperor, and dili pod ni kaning tahanan ni grabe hate kanya mga Christians. Okay, so what is the Christian saying living in Rome? Morning, Romans 13 gisulat ni Paul. So verse 1, every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Diba? Very interesting ang topic na to karon. So I pray no naa dinhi para makabalo mo unsa pud ato ang batasan pag-abot aning upcoming na mga elections, no, daghang kaayo mga madunggan nimo o makita nimo sa social medias. When a person submit to authority, so dili ingon na ang kanang authority nimo gisubmitan is righteous lang. Dili ingon na imong isubmitan na authority is kanang dili naga-corrupt. Dili pod na imong ginasubmitan na deserves kaayo, no, kay kailangan siya i-submitan. Dili na. Dili na siya mao. But always remember, the only reason we submit to an authority is because God is commanded us to do so, and thereby we acknowledge that it is God who established that authority. Kinsa nag-establish anang authority? Ang Ginoo. Maski pa nang ungodly na sila, maski pa lang corrupt na sila, maski pa na sila wicked na sila. But kung mabutang nimo sa imong kasing-kasing, ang Ginoo ang nagbutang ana, then we should submit to them and respect them. Okay? Kasi maingon kag, grabe man sila ka-corrupt, grabe man sila ka-wicked. No? But ang Ginoo gyud ang nagbutang ana. So kung mugunahon na ka karon na ang leader above us na to karon dinhi sa Pilipinas is grabe ka wicked. So makaingon ba ka na ang
ang nagpili ana niya kay ang demonyo. Makaingon ba ka ana? Kana ba ang ato ang mga presidente, mga vice president, kani mga nasa senators or kanang nasa government nato is ang yawa ba ang nag-appoint ana, nagpili ana? No, no, it's not. No. Nga ni naay uban na makita jud nimo no, ang ilahang the way, ang ilahang action is dili jud maayo, but always remember na dili ingon na kanailang mga batasan dili nita mo submit sa ila kay wala na gitudlo sa Bible, no? Jesus said before he ascended to heaven, niingon na daan si Jesus din is all authority, Matthew 28:18, niingon na si Jesus dan, Jesus came to them, Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kung masabtan jud nato ni wala jud tay kahadlukan. Okay? Maskin kinsa pa na mag-persecute sa ato sometimes maobiya ining gamiton no sa mga mga Kristohanon. Even the disciples maingon sila na grabe jud ang ni pag mag-persecute jud ni mga unbelievers no kanang naa din na ba naglingkod din na sa government mga unbelievers grabe gid kina sila mag-persecute sa ato no na usually ginagamit na sa ato murag somehow na ay battle sa ato ba na murag na inaani oy murag pag naa man gyud mga unbelievers nang lingkod binha sa government is mong somehow mo react ka kailangan na ajud ibutang dinha na tinuod na disciple. So mao ni na maski pa na dili sila disciple, maski pa na sila unbeliever na sila, kung nasabtan nimo ning Romans 30:13 is makasubmit jud ka sa ila kay diba I already told you in Romans 9 the sovereignty of God. We cannot question God kung kinsa man ang ibutang ni Lord dinha. Okay? Kay dinhi giingon na dinhi Jesus Christ got all the authority in heaven on earth. Iyahan na. Okay? Since kung masabtan nimo ning si Jesus naa na siya authority sa heaven ug naa pa siya authority sa dinhi sa kalibutan, so he appoints people, he allows people we could say to be ruled in different countries. Kung naman siya ibutang dinha ng mga tao, masing asa pa na ibutang dinha no sa ang mga tao dinha diya sa laing lugar. So, like somehow makaingon kang si Trump man nakadaog ngayong ana no. Kung nasabtan nimo ni no, ningon siya dili there is on I am the all the authority is in heaven and earth no naa na kay Jesus Christ. So balik-balik jud dinhi na naingon siya dinhi there is no authority except from God, and it repeats in other way, those authority which exist have been established by God. So ang iyahang amahan ang nag-establish ani. Kung nagrebelde ka ani, meaning nag-resist ka sa authority. Ginaresist nimo ang authority ni Jesus Christ kung nag-rebelde ka ani. Sa mo. Okay, verse 2. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God. And they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Kung ikaw mismo, daghang kay kag reklamo sa mga government, so ikaw mismo nasabtan na nimo karon gina-resist din nimo ang authority ni Jesus Christ. Nagarebelde day ka sa iyaha. If you fight against the ruler of their country, no oppose ka sa atong mga government gipanglingkod nakalingkod karon, you are fighting against God who appointed them. Okay? Kung makaingon po ka, dili lang na siya ingon applicable sa mga sa church na may mga elders, di ba maingon na do not touch the anointed one. Na may mga no may ingon po ka na you need to submit authority above you. Dili lang sa church, even no sa secular nato karon na makaingon jud ka na Lord dili man sila angay Lord, but now no ipasabot jud sa tuwa sa Ginoo sa Romans 13 na tanan day dinha gi-appoint day na ni Lord. Okay, so this is really the amazing verse
nagipa-open sa tuwa karon ni Lord. Kung siya ka sovereignty, unsa siya ka powerful, iyang authority is really an absolute. Siya pod ang nag-establish sa mga presidents, sa mga kings. Kung tan-awon nimo sa Old Testament, kinsa man ang nag-raise up kay Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, no, ang Ginoo. Kinsa pod nang nag-pull down sa iya ha, nagtanggal sa iya ha, ang Ginoo. Tama? Kinsa pod ni raise up kay Cyrus after kay Nebuchadnezzar, ang Ginoo. Kinsa pod nag-put down sa iya ha, ang Ginoo ra gyapon. Kinsa nag-raise up kay Alexander the Great, no? Ang Ginoo. Kinsa pod nag-raise up sa Grecian Empire, so ang Ginoo. So after sa Grecian Empire is the Roman Empire. Grabe. So ang Ginoo gyud tanan ang nag-orchestrate sa tanan. Okay, so that's why nakaingon jud din ni si Paul siyang writing na ingon siya din ni all authorities was established by God. Then pasabot nabasa niya ang libro ni Daniel. Nasabtan niya karon na tanan authority is established sa Ginoo. God is in control, and tanan din ha, no, nagihatagan niya og kanang katungod, nagipalingkod sa government is hunaon nimo is in control. Okay? The devil authority was taken away from him on the cross completely. So wala nay authority ang yawa sa mga tao. It is already done on the cross. Kung ang Ginoo ginaalam mo niya ang mga people na rule sa certain countries or certain land, for example din sa Philippines, then ang Ginoo itself naginaalaw pud niya ang mga persecutions. Kay ngano man, no? Ang yawa is dili na sila kailangan mananghid. No, kay ang Ginoo naman ang nagbutang ana. Okay? So remember what Jesus told in Pilate in John 19, ingon siya din ha, you have no authority under me except what you got from above from my Father. So mao na ang giingon ni Jesus Christ. Grabe iyahang kan baka na nag-stand firm gid siya ani. Ikaw, nag-ingon si Jesus Christ, ikaw wala kay authority sa ako unless kung gihatagaan kag authority sa akong amahan. Ing ana siya, no? Ang ana ka firm si Jesus Christ, kakabalo siya where he stand. Dapat kita pod as Christian, no, kanang as a disciples, kabalo jud ta mo stand, no? Murag kung kabalo ka na tama ka, kabalo ka na you've given the power and anointing of the Holy Spirit, then you need to stand. Dili ibig sabihin pass. Kanang wala bang ko ni graduate pass, oy. Pass, no read, no write man ko pass, oy, pass. Kanang daghang kag mga excuses. But once na gipatindog ka din na, gipaistorya ka din na, then that's your authority given by God. Then let it be. You stand there with dignity. Okay? You are presenting God. You are an ambassador. Dapat stand jud ka na, Lord. Ikaw jud ni Lord. Salamat jud Lord, gamita ra gid akong baba Lord as a mouthpiece. So that's your authority given by God. Dapat dili jud ka magkuan kanang magduduha or mahadlok, no? Kay kung mag-isip ka ana, meaning ginatan-aw nimo imong self, dili jud nimo kaya. Kay dili wala man jud tay power. Ang Holy Spirit ra gid ang mohatag sa ato ag power. Okay? That's why we need to respect the authority. That's why we must not go against authority or rebel. No? And says here that katong for example, di ba, what you sow is what you reap. Then because of somehow, unsa imong ginabuhat sa uban, wala kay respeto sa mga people, nagibutang diya sa Ginoo, no? Then ikaw mismo mabot jud ang time, mabati pud nimo, no one will respect you also. Okay? So, dinhi in verse 2, you will really receive condemnations. Okay? Then, let's go to verse 3. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. No? So,
Rulers are appointed by God, so there is some order in society. Okay. Gibutang na sila din na para magkaroon og peace and order, na ay order ng, di ba, gibutang unsa man ang mga rulers din na, mga police nagipangutang diha, mga guards din na kailangan jud ka mo respeto jud din na. Mo na dinhi sa Davao City daghan jud kaayo tag mga ano na mga rulers above us or mga inaasa government na need na to i-obey na yung mga rules and regulations. Okay, malang natay peace and order. Okay, magkaroon lang jud kag hadlok pag di ka kabalo sa mga rules and regulations dinhi sa Davao City. Like katong time na nakabalo ko tapag adto namo sa Singapore, daghan kay na sila mga rules and regulation dito sa Singapore. So kailangan na ikaw first time mo jud ka mo adto dito sa Singapore, kailangan mo basa jud ka sa ilahang mga rules and regulation dito. Kung dili or else no daghan kag penalty, daghan kag bayaran or mabilin ka dito kung gusto ka. Mo na kung magkaroon jud ka og fear. Ano? So now, no, na ginaingon din ni that authority that was sent by God, kailangan pud nimo mo submit sa mga servants sang Ginoo. Okay. Ibig sabihin kabalo ka kining tawhanan ni ba, no? Pobre man ni. Tapos no read and write pa jud ni. Ni eskwela ra pa jud nilang diri lang ni siya sa mababang paaralan, dili sa kataas-taasang paaralan. Pero once nag-ordain siya o gi-appoint siya, given that authority to stand in front, wala gyud ay lain is no, mo respect ka, maminaw jud ka ana kay ang Ginoo ang nagpadala ana. So kung naa kay heart ana humility and throughout sa ato ang journey ginatudluan jud ta about balik-balik about humility. Humility, love, no? Naargi na din na, with the grace of God, with the mercy of God, humility, love, humility, love. So, same here. Diligid ka maka-submit sa mga secular authorities above us kung wala ka humility. Okay? Dinhi, no? Maguna-una ka diri na naa ba kay makita dinhi na sa scriptures karon na naay mga people na ungodly, unrighteous na mga secular authorities na gipangutang din ha is dili nimo siya irespetoon, no? But pag makita nimo karon sa Romans 13 malahi jud ang imong panan-awon. Okay? That's why yun siya din na even sa authority sa servant of God, servant means is ingon din ni that he is just fulfilling God's purpose. So tanan din ha nagi-ordain ni Lord is servant of God. Okay? Dili ingon ungodly siya, unrighteous siya, corrupt siya, grabe siya mo corrupt, is dili siya servant ni God, no. They are also servant of God. Why? Ang servant na ginapasabot din na is he is just fulfilling God's purpose. Okay? Kung nadunggan nimo sa akong gi-share in Romans 9, si Pharaoh and Moses. Si Pharaoh nagarebelde sa Ginoo and si Moses is naga-follow siya kay Lord, no? Servant siya ni Lord, pero both of them ginagamit ni Lord nganuman na ay katuyuan ang Ginoo para makita nila unsa ka powerful ang Ginoo. Ang iyang sovereignty, almighty, all powerful makita sa katawhan. Same with this one. Mga secular authorities above us, they are ungodly, unrighteous, corrupt, but still they are called servant of God. Okay? So, mo say servant of God, so dinhi no, ang Ginoo gina-fulfill gid sa Ginoo. Even kani wala nato na mailhan kisa man na siya. Wala gyud kailangan gibutang na din ha. Naman ay mga people nagipangbutang sa mga tanod ba o mga sa pangatawag ana kagawad ba whatever no mga mayor na mo dili nimo makaila pero na nganong nilingkod mo na siya dinha no
kung kinsa ang gipili sa Ginoo, dili jud ta maka-question ana. Okay? Connected gid sa Romans 9 ba? We cannot question God. Who God is selected. He can do what He likes. No, ang likes nimo, somehow dili niya likes. Ang dili nimo likes, likes pud niya. Kaya in Proverbs 21:1, ingon din ni, the king's heart is like a channel of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he wishes. So the ruler's heart is in God's hand. Unsa man na, no? Even atong presidente, kung masabtan nimo, it is in God's hand. Our president, our vice president, our senators, mga mayors nato, mga kagawad nato, mga councilors nato, it is in God's hand. He is in control. Masking boss na nimo din ha. Maski pa nang dili ka kasang-ayon sa imong boss, maglagot ka permente, it is in God's hand. Okay? Even kinsa pa ng mga judge din ha. No? Kung naamang kay mga kaso, no, dili ka mahadlok nganuman, it is in God's hand. Mao ni siyang Proverbs 21:1, powerful kaayo. Wala kay kahadlukan karon. Takang kay kag concern sa man to mura man to di man to kaangay-angay. No, it is in God's hand. The righteous, the upright, the humble, the honest, masking kinsa pa na gibutang din na, no? It is in God's hand. God will always support us because God will always fulfill His purpose. Pinaagi ani mga secular authorities, masin kinsa pa ni sila, no? That is why na no fear. Dili na maging insecure kay ngano man naatay powerful na amahan. Naatay all-powerful sovereign Father, naa siya authority of all everything sa tanan, no? Na siya ang pinaka-powerful. So kailangan karon masabtan nimo ni para dili na ka aligaga, dili na nato madunggan sa isa ka disciple karon na mag-ingon, mag-apil-apil din na ba? Mag-comment-comment pa jud. So yawa ano sa man mga kuan mga Marcos sa man mga Duterte dili na ka mag-apil ana. Because it's God's appointed na sila ang ipangbutang din ha. Ang imo na lang is mag-pray ka din na ma-witness nimo unsa ka sovereign all powerful our God. He gina-orchestrate, naka-orchestrate na tanan din ha. Makaingon na yawa jud nimo Lord. Maka-witness na lang ka. Ma-amaze ka unsa siya ka powerful kung unsao na niya. Okay? So kahit ako no, kung wala na akong nasabta na si Jesus Christ is above all authority, then dili jud ko mag-share din ni kay kabalo jud ko unsa ka timid, unsa pud ko kaulawon. But because now I have that understanding, nagtuo ko, I believe sa scripture nga gingon din na if naa daw ang Holy Spirit sa ako then I have that authority and power. Tagaan daw ko niya og boldness, tagaan daw ko niya confidence pag mag-share ko o mag-preach ko. So dili siya about sa kuha. So matanggal, ma-remove jud sa kuha ning kahadlok ang pagkatimid pud nako. Kay kabalo man ko akong backup. No more than pa man sa presidente, more than pa man sa inyo ha. Okay? So that's our confidence right now. Okay? So verse 4, for it is a minister of God to you for good, but if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. So if we do evil and violate the law, then we will suffer the consequences. Okay? Ang servants of God din ni, gibalik-balik na ni twice na ni na kani mga secular authorities are servants of God. Gibalik-balik jud ni siya. Okay? Mauna, ang punishment given by the secular authorities is somehow gina-permit din na sa Ginoo. For example, ang death penalty. Kisa ba na nagbuhat anang death penalty kanina sa secular authorities above us? Pero servant of God man ni siya, gina-allow din ni sa Ginoo. Right? Matong si Pastor Lloyd ingon din na makuan man ko ana. Matingon din na naa sila talubagon sa government. Why?
the government, the secular authorities, they are also a servant of God. They have the rules and regulations. We are also submitted to them. Okay? Na kung sa balaod pa na mahimo na magud nag versus people of the Philippines, no, kailangan nato i-obey, mo submit ta ana. Alright? No matter what, no, maingon ka din na kaning against sila sa religion, lahi sila sa atong pagtuo, but for the sake of order in society, kailangan jud ta mo submit sa ilaha. Okay? Kailangan jud maging model pud ta as Christian, as disciple sa uban, no? Sa ubang tao. Dili jud ta maguna-una din na kana ganing unang magreklamo, unang mo justify sa atong self, tadakpan na ka din na. Nakita na din na wala kay seatbelt, imo na lang jud ituno lang imong license. Ngano pa man jud ka na ay kuan manggod, ingani manggod, ay kaila ka ato niya na mag-justify pa ka. Mangita pa jud kag paagi palusod baker pa dili ka maka-pay sa penalty. Because always God, no? Nagatan-aw siya sa atoa. Tinuod ba jud ni disciple nako, be i-check nako ni. Tingala lang ka, makalit na lang jud kag madakpan din ha. No? Nakalimot ka, bawal din mo park din ha. No? So, mao na we need to submit to the authority above us. Because they are also servant of God. Verse 5, therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. Okay. Kung maingon ka din ha na sa imong ground, dili lang ingon na ang imong ground na nasuko ka, but first of all no, kailangan nimo makita karon na ikaw mahadlok ka, mapanish. Mahadlok pud ka no na tagaan kag penalty. Okay? At the same time, kabalo pud ka unsay tama ug mali. No? So muna ingon din ni, therefore it is necessary to be in subjection. Subjection means grounds. Dili lang siya ingon sa wrath, but of course to be kept from punishment. And second, because you know what is the right thing to do. In verse 6, for because of this you also pay taxes, for rulers and servants of God devoting themselves to this very thing. So the third time, ingon siya din ni, ang rulers are servant of God. Okay? So, amazing jud kay ni passage din sa verse 1 to 6. Kay ginaingon din ni secular authorities are appointed by God. Verse 1, and there are servants of God, and 3 times gi-mention din ni sa verse 4 and verse 6. Maunang, ingon din ni, the man who collecting taxes is a servant of God. Okay? Nakabalo ba ta ani ang nagapaningil sa tuog tax? Servant na siya ni Lord. Kay kailangan po din mo ni masabtan. Kay si Jesus Christ din nag-model po siya sa tua. So we must pay our taxes, give to the secular authorities, to the government, taxes due from us. Kung unsa man, kung need nimo magbayad sa imong tax karon, diba usually January man na, tama ba lang? Sa January ba na nagabayad og tax? Or naayod na siya certain period of time na mabayad ka sa imong tax. Yung katungkol with Need filing sa income tax. Okay, nasa April daw. So, yun din is Jesus render to Caesar what is Caesar's and render to God what is God's. Okay? For example, naunta ka ibayad sa tax nimo, mobayad ang ta ka sa imong tax. Lang imong gihulog dito sa offering box. Pero kabalo ba mo na dili kailangan ni Lord ang imuhang offering box na supposed to be na ibayad nimo na sa tax. No, dili niya siya ikalipay niya kay ngano man God doesn't want Caesar's money or any government money. Kaya ingon din na pay your taxes custom to whom custom. Kung para na sa government ang imuhang money ihatag na dito. Okay? Lahi jud ng intended nimo for your offering. Lahi po ng intended for your taxes. Okay? Dili na ta maglibog ana. Okay? In verse 7, render to all what is due them. Tax to whom tax is due. Custom to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom fear. So, a true servant of God respects authority. So, he does not violate
violate laws, he gives honor where honors due. Kung mao nang balaod diri sa Pilipinas, dapat i-honor nato na. Kailangan i-respect nato na. No? So fear who fears is due. So dapat dili ta mosabay sa mga crooked na mga kanang sa ginatawag ana mga pikas na pinaagi, sa tawag ana pina-shrewd na tikas, no? Para lang jud kanang tamaw gamiton pa nimo imong title. Kuan magugkuing ani manggod no. Kaila baka ato niya mga ana. Para lang jud makalusot. Ana yung parang word para lang jud makalusot. Okay? So si Lord nagapangita siya og mga honest na people with integrity. Okay? So what you need there for you and I, ang Ginoo nagapangita siya mo demonstrate sa iyahang power pinaagi sa tinuod na Kristohanon, honest, no? Nagapangita ang Ginoo ana sa importante jud kaayo magsugod sa atoa. Nakita mga disciples ni Lord, okay? So speaking about giving, what is due to them is like what we give also to God. So unsa man ang ato ang pag-honor sa atong Ginoo, di ba Lord, salamat jud kaayo sa atong worship sa Ginoo. Lord, sa atong pagpasalamat, sa atong pag-praise, that is honor to what God is honor, no? Kanang imuhang respect kay Lord. So naapod tay obligation as we people, naapod tay obligation na ang gikuman ni Lord sa atoa is kailangan mo bayad jud ta sa atong mga taxes. Unsang klase pa ng mga taxes din na income tax, sales tax, professional tax, masing unsa-unsa pa ng mga tax diha, obligado jud ta mo bayad ana. There is no virtue as a Christian or as a disciple cheating on these things. Okay? Dili jud ta manikas ani. So, ang Kristohanon nagapanikas is walay konsensya, no? So, kailangan jud nimo dinhi mapapuno jud ka sa power sa Holy Spirit na na-receive naman to nato tung Sunday service i-apply jud to nato. Alright? So remember, no? Si naay nangutana kay Jesus Christ naay nangutana kay Peter about kay Jesus Christ, does your master pay tax? Kana ba imong master na si Jesu-Kristo nagapay ba na siya tax? So nangutana pud untaon si Peter sa iyahang master. Niingon si Jesus din na, sige, adto didto sa kuan, sa dagat o pangitag isda din na, makita nimo ang kwarta din ha, no? Naay kwarta sa baba sa isda. Then dili lang ka mobayad sa ako ang tax pati sa imuha, no? Bayadi pud ang imong tax. Unsa man imong ma-learn ani? Kabalo ang Ginoo somehow maglisod ka mobayad og tax pero dinhi ginapakita sa Ginoo kung naa jud kay heart mobayad jud, kung naa jud kay respect and honor sa mga secular authorities gina-ordain niya ni Lord dinha, then ang Ginoo mangita og paagi og supernatural way para makabayad jud ta sa atong mga taxes. Lalim kag naay kwarta sa baba sa isda. Asa ka na mangita kana makita ba ka kwarta sa baba sa isda? So ginapakita lang ni Lord sa atoa kung honest ka na tao, kung gusto mo jud di mo mobayad og tax, kung medyo naglisod jud ka, moampo ka na Lord, tabangi jud ko Lord. Then tabangan jud ka sa Ginoo. God wants you to be upright and honest. Okay? Pay tax to whom tax is due and customs to whom customs. Okay? So kailangan jud nato karon mo respeto sa ato ang mga secular rulers, no, na kailangan sila respetuan. Okay, kani mga kung na-mention ganina, mga police, military, government, no, authorities, kailangan jud nimo motahod sa ilaha. Mo respeto sila ha, because this is a mark of a Christian. A Christian is humble enough to give respect to all people. Honor to whom honor. 1 Peter 2:17, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. So kung nasabtan nimo ni, maski pa ni mga beggar din na sa daplin na ng mga tao na nagapangayo sa imong mga kwarta, mo honor ka, mo respect ka ana nila. Okay? Ano man, they are also made by the image of God. Gi-create pod sila sa Ginoo. Dili lang ikaw nagi-create.
Dili ibig sabihin na kaning mga pobre, kaning mga dugyot is dili na kamo respeto sa ilaha. Kaning mga wala nakahuman, di na kamo respeto sa ilaha. Okay? Verse 8, owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. In other words, no, na dapat daw wala gyud daw tay mautangan. Only in terms of money and tax, no? But of course, na ang perminti nato kailangan naay utang na okay ra na dili mabayaran o unya akong i-share sa inyo ha. So ingon din ni no, kung sa money pa ni siya, ingon din ni masabtan nato karon no, God's will for us is di wala gyud tay dapat mautangan. Okay? So, masabtan nato na dili ibig sabihin na nagkautang lang ka sa kwarta. But of course, pwede pud ka magkautang ka og love sa ubang tao. Okay? So dinhi maybe kung in case of emergency, na mga emergency din na wa jud kay kwarta, then okay ra jud na mapud ka magutang og kwarta sa uban, pero as soon as possible bayaran jud nimo. Kini man din na owe nothing to anyone. No? Dapat wala jud daw kay utang sa uban. Paminaw jud ta ani para ma-bless ta. Somehow mao pud siya ang stronghold sa atoa, no? Naatay mga hinuraman sa ubang tao. Kay ingon man din ni owe nothing to anyone pero except love one another. Okay? So dinhi, the point is if you happen na nanghiram ka, pinaagi sa imong pangalong luxury, sa mga luxury, nangutang lang ka para pampalit nimo og kanang imong pampagwapa, pampabeauty, na mayang ana, mga unnecessary expenses, ayaw nga buhata. Kay owe nothing man din ni. No, kung nakautang man ka, kailangan jud nimo bayaran as soon as possible. Kay daghan jud kaayo karon na mga Kristohanon no. Kung wala jud nimo nasabtan ning Romans chapter 13, daghan jud kaayo na mga tao naga-cheat sa ilang taxes. Dili naga-honor sa mga authorities. Dili nagabayad sila mga utang. No? They thought ang Bible wala ni ginatudlo. But ingon din ni, but the one who fears God, obey His commandment. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Mamanyang giingon din ni. So kung wala ka nagadu sa obey sa commandment ni Lord, it is a mark of unbelief. Wala ka nagtuo sa iya ha. Tama, mingon jud ka na Lord, lisod man kaay karon Lord oy. Lisod jud kaayo Lord, mobayad sa akong mga utang, dako na jud kaayo no. Kaya ang commandment ni Lord is kailangan jud nato na i-obey, no? Ingon din ni, no, there is no situation anywhere in the world in any century that any man can ever face where it is impossible for him to obey God's command. No? Pasabot, kailangan jud nato ni masabtan na kailangan jud nato ni i-obey tanad na mga commandments ni Lord. If you really love God, then you need to obey the commandments of God. Okay? So, yung pa din ni, it is possible to live a life on earth where we owe nobody anything. Yes, it is possible. Kaya, kung ma-apply ni mo ni, no, ma-cancel jud ni karon ang ingon din na ano, nadaghan to kay mga Kristohanon karon gabi. Kristohano na disciple na ni Jesus Christ, but because of wala ka nagabasa ani or wala nagtudlo sa imo ani, wala nimo ni apply, mao nang daghan daw mga disciple nangamatay naapay utang. That's supposed to be owe nothing, no? Na dili dapat na naapa tay utang na namatay ta, gibinlan pa natog utang atong mga kapamilya, kapuso. Ingon kaya owe nothing. Alright? So, karon no, naminaw man ka dinhi, kailangan jud nato magbayad tag taxes, magrespekta sa atong mga secular authorities above us, kailangan jud nato mamayad atong mga utang. So, kailangan jud daghan kay tag
gi-remind karon sa atoa sa Romans 13. Okay? So, asap, Lord, salamat Lord, no? Kagayan kung naningkamot ka dinha, you do also your part. God will also do His part, supernatural. Diba na ay kwarta sa baba sa isda, asa ka. So ginapakita lang jud na ni Lord. Kaya nga naman, you really love God, you want to obey His commandment, and He will do it supernatural for you na ma-set free ka ani mga bondages ani. Okay? So if you recognize this, no, makita nimo ang ang heart nimo punuon jud ka og gugma sa Ginoo. Why? Because you humble down before God and you respect Him, you honor His word, you honor His commandment, you obey His commandment. Okay? So if you recognize that God filled your heart with love and you show that love to everybody you meet. So kani pod wala daw tay laing dapat utang na na okay ra na magkautang ta is ang ato ang higugma sa ubang tao. Okay? Owe no man anything, but there is one thing He says, you must owe people, and that is love, nothing else. Okay? Let's talk about love. Kung naamang kay utang dinhi, must have to all human beings. Kung naamang kay utang na naa diri dapat ang imuhang love sa ubang tao. Okay. If there is one debt we must have to all human beings, that is the debt of love. So, every time na makakita kag tao, maatbangan nimo kinsa man din na, uy, utangan ko ani ba og hatag og gugma sa iyaha. Kung makita nimo si Arnel, uy, mutangan jud ko ani ba, maghatag jud ko gugma sa iya, mohatag jud ko patience sa iyaha. No? Mao lang daw ng utang na okay ra dili bayaran. Dili ka magdili ka kanang Magbalik. magbalik Maningil. o maningil, tama mo nang word, maningil sa iyaha. So na ako'y ikaw mismo ang utangan sa iyaha. Ang imong paghatag sa gugma. Mao nang ingon din ni na or illustration din ni murag og kanang parcel or kaning ang parcel naa tanan sa iyaha ang product karon yan ang i-distribute sa balay-balay. Alright? So, kailangan na niya i-distribute. Why? Kung dili niya na mai-distribute, siya mo bayad ana. Or, kung dili na ihatag na niya ang mga parcel, iyahan ang gikawat. Okay? Same thing pud na sa ato ang kinabuhi. Na ang love sa ato gihatag sa Ginoo. Karon kailangan nimo na ihatag ang love sa ubang tao. Kung dili nimo na ihatag ang gugma sa ubang tao, kawatan ka. Utangan pa jud ka. So mao din pasabot din ni owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Oh, gini anak ko, Lord, salamat aning word, Lord. Love jud nako ni si Jonathan. Love jud nako ni si Michelle din ni Lord. Jud nako na utangan jud ko perminti sa ila. So, makaana na jud ka ba ikaw na nun utangan sa ila ha? Na instead na maglagot ka usahay sa ilaha, no, mabago na imuhang the way you think right now because of the word of God. No? For he who loves his neighbor has fulfilled the law. So kita da ay daghan tag utang karon. So utangan tag gugma sa ubang tao. Ato jud ay nang i-distribute para dili ta kawatan. Okay? Ingon din ni owe nothing to anyone except to love one another, that is debt that we always have. For he who loves his neighbor has fulfilled the law, that what God has requires. So that is a debt of love that never finish repaying. So for the entire of our life, so if we humble down before God, that we acknowledge, that we will realize the utangan ta gugma sa ubang tao, even sa itong mga kalaban, no? Dili ka maningil, dili ka malagot, antay ra gyud ni siya. Dili ka na makaunahuna og revenge. Kay nganong man, ikaw naman ay utangan noon sa iyaha. Nasabtan ninyo na? Instead na malagot ka sa iya, pero dili, ikaw na nakasabot karon
sa principle na gihatag ni Lord sa tuwa karon sa Romans 13, ikaw na doon da ay utangan. Mauna na ron. Itong mga tao nakaharm sa ato. Ayaw jud mo ingon na bantay ra gyud na siya maningil jud ko ana niya maabot ra ang panahon. Ayaw ikaw ang niutang sa iya ha. Tagaay daw nagugma. Okay? Kay kabalo ka ang ubang tao wala pa man gyud kaila sa Ginoo. So dili nimo masabtan kung ikaw jud at tinuod ka na disciple, devoted kay ka sa imuhang tuan karon sa pagtuo nimo sa Ginoo, kaya kailangan devoted na ka karon mo love ug mahigugma sa imong brethren, sa imong mga kauban. Padili ka utangan para ma-fulfill ang law sa Romans 8 verse 3 to 4. Nakita nimo ang Ginoo na parehas sa atoa, no? Kay ang purpose diay niya din ha na mahatagan ta og Holy Spirit. Na ang Holy Spirit isudluan ta maging righteous. Mao nang requirement na ma-fulfill na to ang law, giningon din na. And what is righteous requirement of the law? Unsa daw na? Is to love your neighbor as yourself. If you love your neighbor, you fulfill the law because every commandment in verse 9 would be summed up like this. For this, you shall not commit. Kung na-fulfill nimo ang law, kung gilab nimo imong neighbor, mao daw ni. You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. And if there is any other commandment, it is summed up in the saying, you shall love your neighbor as yourself. Mo ni mga commandments sa 7, 8, 9, 10. Alright? Kung imuha ning love ang imuhang neighbor, matanggal ning mga commandments diri, no? So pasabot ana, ma-free ka sa law. You will have that freedom from the commandments, the 10 commandments because you love your neighbor. Tama man pod. Okay, kung love nimo ang imong neighbor, maka-hurt ba ka sa ubang tao? Maka-commit ba kag adultery? Mapatay ba nimo siya? No. Because you already obey. No? You have already that commandment or kaning law na ni, imo na ning gi-obey ang love your neighbor as yourself. Alright, okay? So, mao ni siya karon na in the New Testament of Christianity naa sa verse 10 kay sa una mo gibuhat ni na law wala pa man ang Holy Spirit. Okay? Karon naa naman ang Holy Spirit niya, we are now in the New Testament mo na in verse 10 ingon siya dinhi, love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So mao ni siya ang makasatisfy sa Ginoo karon sa iyang mga commandments na giingon din niya. It's not only for me but it also for us. Ngano man ma-set free ta ani regarding sa ato ang relationship with other people, relationship sa atong mama, sa atong papa, sa atong bana, sa atong asawa, sa mga anak, no? Ma-set free ta ani why? Because if you really love them with all of your heart also, as you love yourself, you love your neighbor, then ma-set free ka ani law na ni, no? Free ka ani ning law na ni. So, what exactly you should do when you encounter certain problem o problematic na mga tao? Kani mga problematic na mga tao ba? Unsa dahi ang solusyon ana? No? Ingon dinhi, the answer is go by the principle of love. Let love guide you in that area. Kana kay kalagutan ng mga kaigsuon nimo, mga kapamilya nimo, asawa nimo, bana nimo, moadto ka o mo-go ka sa principle about love. Because if you really love that person, exactly as you love yourself, then unsa man imong buhaton, love your neighbor. No? Then that's the answer. Okay? So love is the answer and the fulfillment of the law. Let us ask God to give us grace. Lord, grasyahe pagud ko Lord, na malove gyud nako ni siya. Gilagod ko ani niya, baan niya bu. No? Samo kay ang baba ani. Grasyahe jud ko Lord, dagaay jud ko patience ani. So, go with the principle of love. Verse 11, this is what we must do. Do this knowing the time, particularly since we know the time that we are living, that is already the hour for you to awaken from sleep.
It is the time for you to wake up from your sleep. For now, salvation is nearer to us than we first believe. So, unsang pasabot ana? So, naaday tay tulo ka buok na salvation. Past tense, present tense, and future tense. Unsa man ning past tense? Mao ni siyang na-save ta sa wrath ni God. That is in the Romans 5. Kung basahin din mo na. Mao ni ang judgment of God, penalty sa atong mga sala, no, ang mga guilt feelings, so natanggal. And then in the present tense, unsa man ni siya? That we shall be saved day by day. That is in Romans 5:10. So unsa man ni? Because saved ta day by day because the life of Jesus Christ by the power of sin in our life, that is the second salvation. So naa si Jesus Christ sa to ang kinabuhi. So nasabtan na to unsa ang gibuhat ni Jesus Christ during sa iyahang crucifixion and resurrection. Okay? And number 3, the future tense is gi-mention din ni sa Romans 13 verse 11. Our salvation is nearer to us when we first believe. Kung nagtuo ka, no? That means that the coming of Christ is hapit na, duol na. Okay? That's why, no, yun din ni, ang mga tao daw sa unang panahon, 100 years ago, nung nagatuo sila, nag-expect sila na hapit na yun maabot si Jesus Christ. No? So that's supposed na, ingana po dapat ang ato ang pagpuyo karon nag-expect na ba? Natay hope ba? Na naagi si Jesus Christ mo balik. Kung sa unang panahon pa nag-expect na sila ani, how much more dapat karon ning ani ang atong bation is karang on fire ta dapat permi. Kay sila Paul baya nag-expect na sila ani na time na si Jesus Christ mo balik. And then grabe ang ilahang kadasig, ang ilang passion. Dapat kung karon, the more pa dapat ang ato ang fire nato na modasig ta na mo share ka sa gospel, no? O dili ka mo mag-do harm sa ubang tao. Mantayin mo na i-guard nimo imong heart ba? Na kailangan kan sabtan nimo karon Lord kung maabot ta day ka kailangan jud ay no kanang ang ako ang purity ma-maintain jud na ako karon. Kay we are all the bride of Jesus Christ. If we are the bride of Jesus Christ, remember unsa day atong suoton na gown puti dili man polka dots. So dapat ma-maintain nato ng purity. Dapat dili ta maka-hurt sa ubang tao, no? And kailangan kung unsa tong mga commandments na ginaingon ni Lord, kung maingon siya pay taxes, kung maingon siya na now you need to obey and honor our secular authorities above us, buhaton jud nato na. Kung kailangan mabayad tag utang, bayaran jud nato na. Ing na ngano man, kailangan man ta ma-maintain ang purity. Dapat ing ana man ang excited na bride na maabot ang iyahang groom. Okay, verse 12. The night is almost gone and this is near or at hand. Remember, this is written 100 years ago, more than 19 years ago. Therefore, let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Grabe, ano ko kuyaw, anding put on the armor of light. Karon ako kabasa ng armor of light. Baganahan jud ko sa armor of light. No? So, dapat kita, karon no, as a disciples, is nag-expect yun na maabot ang Ginoo. Alright? So, dapat ang ato ang kadasig is dili mapalong. Ato ang fire dili mapalong. We do what is right and kailangan nato karon, no? Maski pang moabot si Jesus Christ 2,000 years na pod, may kaingon ka sama kay la Paul, no? Tong time excited sila. And maski pa moabot si Jesucristo pa 2,000 years, kailangan jud ma-maintain jud nato ang atong fire sa atong heart. Dili lang jud ma-maintain, kailangan keep the fire burning jud din ha. No, kailangan masabtan nimo ang opportunity right now na ang fire na nasa imuha is mahatag nimo sa ubang tao and walay lain way na mahatag nato ng fire or ang love sa other people is what? The demonstration of power of love is to share the gospel. Yun sa man ka, pag-bless sa Lord karon. Noon sa man na transform imong kinabuhi the moment you know the gospel. Pag sabot nimo unsa ang gospel, the gospel is all about Jesus Christ. Then, makaayong ka, Lord, salamat kay Lord.
wala lang dahil ko nimo gi-forgive, wala lang dahil ko nimo gipasaylo, Lord God, gi-save pa jud ko nimo sa power sa sin. Power na revelation na mo nang the power of the revelations of Christ during sa iyang crucifixion and resurrection. Before, more on crucifixion lang ato ang nabalaan. But right now, dili lang gid ka pwede lang sa crucifixion. Naapoy resurrection. Right? So, kita nimo, mao na siya na kung napay darkness na nabilin sa imuhang kinabuhi karon, no let that light ma-ignite balik. No, wala gilain maka-ignite sa atong light, i-surrender jud nimo imong kinabuhi sa Ginoo, no? Remember naa biyay judgment day. Naa biya ni judgment seat of Christ. Maabot jud ning panahon na ni, right? So kanang light, it will become a pathway. Pathway na siya padulong sa kahayag na makita nimo habang naay pathway na hayag din na makita nimo hinay-hinay, mabag-o, matransform ang imuhang batasan. Kay we are all partakers of the nature of Christ. Dapat mao man gyud na ang goal sa tuwa sa Ginoo. Mo na kanang gamay na nasuga na, di ba? Na-mention nako na never doubt sa light na gihatag sa imuha during daytime kaysa during sa day night nimo, sa darkness nimo, mao na imong light na gamiton nimo. Ilisod jud kaayo during sa darkness life nimo or darkness time nimo, wala kay light. Magkapakapa jud ka. Lord, naa ba ka din na? Lord, asa man ka, Lord? Lord, tabangi ko, Lord, Lord. Magsige jud kag ana. Mag-doubt na ka, mag-question na ka kay Lord. Nga ano man, ang imuhang light na gihatag sa Ginoo nimo na gamit. Na ang light na makuha nimo na during sa imuhang devotional time. Pag-devo nimo, pag-spend time nimo sa Word, gihatagan ka ni Lord og Word mo imong light. Sao man na ron. So that's why if you use that light, Satan cannot touch you because you have that light. Gitagaan kaniya og kanang way out karon. Naa ang Holy Spirit. Satan can touch and attack only those who are walking in the darkness. So let us put on the armor of light. Okay, that's the word of God. Verse 13, hapit ko mahuman. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. Okay? Kasi yun ato ning i-consider kaning mga kumbaga ang nasa tuwa karon, no? Example, sinina ni siya, no? Kanang naa sa tuang kinaiya karon, kunyari sinina, di ba, is clothes speaks about our character. Alright? Kung mulakaw ka karon sa kahayag, di ba? Remember na noon ako tong gitan-aw na mo ni Kati, tagayo na movie. Na grabe kaayo siya og kanang desire or ambisyon siyang kinabuhi ng tong babae na to. Na gusto jud siya makasuot og Christian Dior na sinina. Grabe, daghan kay siyang giagian. No, para lang makasuot lang jud siya og Christian Dior na sinina. But kini no, ma-relate na ko ba? Na as we wear our clothes, our character atong batasan, is mo gud ni ang mag-present sa tuang self, sa tuang Ginoo. No? Mo na ingon din na wear properly during sa imuhang kuan ka nang magkasal na ka, no? Sa imong groom dapat dili pwede na oranay imong suoton. Kailangan nimo i-present imong sarili. Kung kaslon ka dapat imuhang sinina is purity or white, no? Mo din ingon din ni na makita nimo din ni na katudang mga people, no, makita nila
ang ilang sinina, if there are blemishes or naay mancha or naay mga people na wicked, usually man good, makita nimo, abi nimo puti, naa day mancha, wa ka kabantay, ngano man. Sagaran sa mga salaan na nagi-commit ana is naa sa secret, wa ka kabantay. No abi nimo, always ka naga-pretend, naga-assume ka na you are righteous. Okay, tama ko. Ano, self-righteous, wa ka kabantay sabi, pagiging self-righteous nimo namantsahan ka. Okay? Sagaran sa mga sala gi-commit naa sa secret. Diba? Yun na. Most sins are committed in secret. Most of the sins you are ashamed, imong ginakaulawan is you commit in secret. No? You commit on the darkness, you commit behind closed doors without anyone watching you. Magbantay ka ana. Mao gani ning integrity. Ay kadali lang wala bito tao, wala bito sila pastors, okay ra ni. Ngayon ana. Okay ra ka din ha na ikaw ra isa mag-inom-inom, ikaw ra isa din na magyusi-yusi, ikaw ra isa din wala ka bantay din na, no? Sugal ka din ha. Taya ka di agluto. Wa may nagtan-aw, no? Bantayan nimo na. Why? Because mabantayan nimo matingala ka na ay man siya na imuhang sinina, imong bisti. But I believe, no, naanan man ta dinhi karon, kita nimo. I believe that we are not the children of darkness. Why? Because nano pa man ka naa dinhi karon na naminaw sa ako. Why are you living in the darkness? Kabalo naman jud ka kung sa ang kinabuhi pag naa ka sa darkness, sa kangit-ngit. So wala jud kay laing buhaton karon. Unsang laing paagi is ang solusyon ana is put on the Lord Jesus Christ. Okay? Mo man iyang pandini. But put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh in regards to its lust. Antayan nimo na, no? Kailangan ikaw mismo, no? Dili ni siya ingon na, okay. Na maingon ka din na sinang kaya nako ni. Kaya ra jud nako ni. Kaya ra jud nako ni isa, no? Ayaw pag-pretend ug assume na kaya nimo without the Holy Spirit, without humbling down before God. The more ka maghinambog din ha, the more ka i-pull down sa Ginoo. Na kailangan you need to humble down, no? So, you know what you need to do. You need to put on the Lord Jesus Christ to cover the nakedness of your self-life which is corrupt. Kabalo ka, no, naa kay gibuhat. Kanang ikaw lang isa. No? The way you think, lustful. Kabalo ka, no? Imo jud ning bantayan ang integrity nimo. Why? Makurap na siya. Kung tan-awon nimo kaya ra nimo isa o dili nimo na maintain ba ang purity. So we will be able to get rid our self-life completely when Christ comes again in our life. Lord, I surrender my life to you. Help me, Lord. Humble down before. Lord, pasaylo ako, Lord. Sa akong mga nahimong nasala, Lord God. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. So that's why the more ka mag-humble down, the more ang glory na sa imo ha. Nagapartake na ka increasingly no sa nature ni Lord. Hinahinay na ay kabaguhan, transformation sa imong kinabuhi. Dili man instant ang tanan. Ang gugma, ang patience, ang tanan dili gyud siya ang pagiging kind nimo, dili na siya dungan tanan hinay-hinay. At least naa increasingly naa nagabago ka. That is sanctification. Mo na ingon ang sanctification is progressive sanctification. No? So ayaw jud og sugot na mabutangan na pug kag mancha. Okay? So ingon din ni put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh in regard to its lust. Unsa maning to make no provisions for the flesh? Kanang imong i-conquer nimo aning mga small things sa imong kinabuhi ba? For example, kabalo ka na matempt ka ana, ilabay na na. Magbutang pa ka og kanang sigarilyo din na sa imong drawer. So tay possibility, matempt pa jud ka kuha anang sigarilyo na na. O napa kay gitago din ha na nalungnik din na sa imuhang kang kabinet
imo na lang din ang ilabay. No, kasi nga ani eh. Dili lang sa nibi, tago lang sa nako ni. Na pwede raman ta nimo na ilabay dayon. No? So, di ba, Jesus taught us to pray that lead us not into temptation. Kung kailangan ni muna siya ilabay na. Ayaw na itago-tagui. Alright? So, kung may mga pictures din ha, na mga sexy-sexy na maura na matempt ka, nag-masturbate ka, ay na naibutang din ha. Tanggalan na ng mga sexy-sexy din ha, na mag-lead sa imo mag-masturbate, magbutang sa imong hunahuna karon dili maayo. Kay ngano man possible ba pag make love mo sa imong asawa pero ang imong ginahuna-huna is katong sexy na poster na nakita nimo naging tagu-taguan nimo perminti, yes possible jud na. Then that's a lust. Gahuan nimo imong thought. Kailangan jud nimo Lord tabangi jud ko ani irisa jud ni tanang mga memories na akong nakita na scandal before Lord. Napagtanaw na kog porno sa una Lord. Mo ni mga small things nimo na kailangan nimo i-conquer. Mo nang giingon din na to make no provisions for the flesh. So, tanggalan nimo na mag-create sa imo ma-fall ka. Are we there? So, that's it. No? That's Romans 13. So, let's pray. Salamat, Lord, for everything you have given to us. Salamat, Lord, also for giving us, Lord God, the understanding, the revelations you've given to us. Lord, we pray, Lord, more of you, more of your power and anointing so that, Lord, we can resist temptation and we will submit to you, oh Lord God, 100%, Lord. Salamat, Lord. We love you. In Jesus' name, amen. Okay.